जय जगन्नाथ नमस्कार। ओडिशा 2020 न्यूज चैनल को स्वागत। आसंतु नजर पकेबा आज ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे। किंतु ता पूर्व आपण को गोटे अनुरोध, चैनल को जो मैंने प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँ फल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर, आसंता 5 तारिख में शुभारंभ हो विकसित गाँ विकसित ओडिशा योजना। खोर्धार जंघिया मिनी स्टाडियम आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यार शुभारंभ करेंगे। मुख्य कार्यक्रम ढांचारे प्रति जिला और ब्लॉक स्तर में यह कार्यक्रम होबोली जमापड़ी। जिला कार्यालय में विकसित गाँ विकसित ओडिशा शुभारंभ पर स्वतंत्र कार्यक्रम हम। एठारे एलईडी जोगे मुख्यमंत्री कार्यक्रम सीधा प्रसारण हम। जिलापाल समेत जिला प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी मैंने उपस्थित रहिबे। परवर्ती खबर, कर्णाटकर टेकल रेल स्टेशन एक आश्चर्यजनक घटना देखा मिली। जेतेबेले जड़े मद्यप व्यक्ति रेल स्टेशन परिसर में कार चलाई नौथिले, केवल सेतकी नुहे व्यक्ति जनक सेठारे अटकी नथिले बरं कारटी प्लाटफर्म उपरकू नैथिले एवं तापरे रेल धारणा उपरे कार चलाइथिले। आश्वस्तिर कथा हेउची जे सेतेबेले कारटी रेल धारणा चालुथिला, सेतेबेले कौनसी ट्रेन से धारणा आसुनथिला। आउ सौभाग्यवश कार चालक जनक बंची जाइथिले। रेल प्रशासन ए विषय सूचना पाइबा मात्रे तुरंत जेसीबी बुलडोजर डका जाई कारटी को रेल ट्राक रु हटाई। परवर्ती खबर, प्रयागराज महाकुंभ दलाचकटा मामला रे दायर होइथिबा आवेदन शुणाणी करने को मना कले सुप्रीमकोर्ट। यह आवेदनकारी को इलाहाबाद हाइकोर्ट जावाकू देले निर्देश। सुप्रीमकोर्ट यही दलाचकटा को एक दुर्भाग्यजनक घटना बोली कहिसंती। मुख्य विचारपति संजीव खाना एवं विचारपति संजय कुमार खंडपीठ कहते यही मामला रे इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक आवेदन पूर्व दाखल करा जायछि। तेणु उक्त आवेदन शुणाणी सर्वोच्च अदालत रे करा उचित नुहे। परवर्ती खबर, भारतीय महिला दल दक्षिण आफ्रिका को 9 विकेट्रे परास्त कर 19 वर्षर कम T20 विश्वकप 2025 टाइटल जीति। भारत द्वितीय थर पर यह बड़ टाइटल जीति। भारत पर गंगाती त्रिषा एवं वैष्णवी शर्मा पूरा टूर्नामेंट रे चमत्कार प्रदर्शन करथिले। त्रिषा सर्वाधिक 309 रन करथिले एवं टूर्नामेंट श्रेष्ठ खेलाड़ी पुरस्कार जीतिले। टाइटल जितवा पर एवं बीसीसीआई भारतीय दल एवं यार सहायक कर्मचारी 5 कोटी टंकार नगद पुरस्कार घोषणा करछंती। एही सफलता पाई बॉर्डर शीर्ष अधिकारी माने खेलाड़ी मानकु प्रशंसा करछंती। परवर्ती खबर, अष्टम श्रेणी छात्री को असदाचरण अभियोग रे प्रधान शिक्षक कोर्ट चालाण। केन्दुझर जिला तेलकोई थाना अंतर्गत एक सरकारी विद्यालय अष्टम श्रेणी छात्री को असदाचरण अभियोग रे प्रधान शिक्षक दिलीप कुमार साहू को पुलिस गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करिछि। स्कूल निकट छात्री निवास रे रही छात्री जनक विद्यालय को आसुथिले। तेबे उक्त विद्यालय प्रधान शिक्षक छात्री को असदाचरण करुवा अभियोग होइछि। ए संपर्क में परिवार लोक जानिबा परे विभागीय अधिकारी निकट में अभियोग करथिले। परवर्ती खबर, बापांक मृत्यु पर अंतिम संस्कार दुई पुओं मध्य विवाद एते बढ़ी जाइथिला जे शेष में पिता शरीर को 2 खंड कर काटिबाकू निष्पत्ति नैथिले दुई पुओ। मध्य प्रदेश टीकामगढ़ जिले में लिधुरा ताल गाँव एभली एक अजब घटना सामना को आछि। प्रकृत में सोमवार सकाळे लिधुरा तालर बासिंदा 50 वर्षीय धनी सिंह घोषकर देहांत हो जाइथिला। परवर्ती खबर, आज आरंभ हो खंडगिरी प्रसिद्ध माघ सप्तमी मेला। एथिपाई समस्त प्रस्तुति शेष होइछि। प्रशासन पक्षर मध्य बंदोबस्त होइछि। 4 तारिख भोरु धुनी स्थापन पर आरंभ हो माघ मेला। एथिपाई खंडगिरी उदयगिरी पाददेशरे विभिन्न स्थान साधु सन्त माने आसी यज्ञ पाई प्रस्तुति कर सारिछंती। सेमानकु देखिबाकू स्थानीय लोकंक भिड़ मध्य जमिलाणी खंडगिरी रे लोकंकर समागम। परवर्ती खबर, अधारे रहीगला द्वारिका जिबा, अधा बाटरे खालकू खसी पड़ला तीर्थयात्री बस। दुर्घटना रे 5 जन यात्री मृत्यु होइथिबा बेले 35 जन आहत होइछंती। आहत मानकू उद्धार करा जाय निकटस्थ डाक्तरखाना भर्ती करा जायछि। आहत मानक मध्य 17 जनक अवस्था गुरुतर रहिछि। दुर्घटना रे प्राण हराइथिबा व्यक्ति माने मध्य प्रदेश विभिन्न जिलार बोली जना पड़िछि। परवर्ती खबर, चाषी बेशरे मंडी तनखी कले जिलापाल दिलीप राउतराय। मंडी रे एफक्यू मानर धान किना नहीं चाषी को शोषण करा जाउथवा अभियोग रे सत्यता जांच करने को चाषी बेशरे मंडी रे पहुँचिले जिलापाल। घटनार सत्यता जानिबा परे संपृक्त सोसाइटी विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान पाई ARCS को निर्देश देइछंती जिलापाल। जिलापाल निर्देश को भित्ति कर संपृक्त सोसाइटी संपादकों को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करिछंती भद्रक ARCS। 2 दिन मध्य चिठीर उत्तर सहित संपादकों विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान पाई चेतावनी देइछंती ARCS।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ଫେରୁଥିଲେ 5 ଜଣ ନେପାଳ ନାଗରିକଙ୍କର ଶନିବାର ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ କିଛି ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଅଚାନକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ ଏକ ଡିଭାଇଡରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ କାରରେ ଥିବା 9 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଡିଭାଇଡରକୁ କାର୍ ଧକ୍କା ଦେବାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସ୍କର୍ପିଓ SUVଟି 5 ଥର ପାଲଟି ଖାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଦେଶର ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରେଲୱେକୁ 2.52 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 10,599 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ତୃତୀୟ ରୁଟ୍ ଭାବେ ରାୟପୁରକୁ ରବିବାର ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଷ୍ଟାର ଏୟାର। ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ତିୱାରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଷ୍ଟାର ଏୟାର ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, କେକ୍ କାଟିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡିଂ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାୟପୁରକୁ 50 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେକ୍ସ ବେଳେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଜଣେ 32 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା। ତାଙ୍କ ସହ ସେକ୍ସ କରୁଥିବା ଇକବାଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବରେଲିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ମହିଳା ଜଣକ ପୁଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇକବାଲ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ତଳେ ଇକବାଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ମିଳିଥିଲା। ରବିବାର ପୁଲିସ 32 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଦଳର ପ୍ରଚାର ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସିଛି, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଉଷ୍ଣତା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 70 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଭୋଟରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତ୍ରିମୁଖ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲରେ ଜଣାଅଛି କି ଏଥର ଆପଣମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ଜିତାଇବେ, କାରଣ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ସେମାନେ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ କରିବି। ବିକାଶ ଲାଗି ଆମ ଦଳ କାମ କରୁଛି, କାମ କରିବ ମଧ୍ୟ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲେ ବିକାଶ ବି ଡବଲ ହେବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା DRDO ଦ୍ୱାରା ଶନିବାର ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 3ଟି ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଲଞ୍ଚରୁ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଆକାଶମାର୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା 3ଟି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ପୋଲିସ ଏକ ଚୋରା ବାଇକ୍ ରାକେଟ୍ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି 5ଟି ଚୋରା ବାଇକ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହି ବାଇକ୍ ଚୋରା ରାକେଟରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ା ବାରୁହାଟିରୁ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏହି ରାକେଟର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସଦର ଥାନାରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ସହ ମୋଟ 5ଟି ଚୋରା ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏହି ଚୋରମାନେ ଚୋରା ବାଇକ୍ରେ ଜାଲ ନମ୍ବର ଲଗାଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁଦିନ ଦାୟୀ ପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ ଭୀମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରଣୀ। ଏଥିପାଇଁ BMC 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଚୟନ କରିବାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଛି। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ 3 ମାସ ଭିତରେ କାମ ଶେଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ନୂଆ 7 ସଂସ୍କରଣ ଭୂ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଅବିକଳ 7 ସଂସ୍କରଣର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି
ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଅବିକଳ 7 ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଡିଜିଟାଲ ସଂସ୍କରଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।